नमस्कार मु अनिल आपण मान स्वागत करुच्ची अनिल एजुकेशन आडा चैनल को। तो जपरी आपण कही कि आपण मान प्रोजेक्ट उपर संपूर्ण वीडियो मु आनिबी। तो आपण मान प्रोजेक्ट उपर गोटे सीरीज चली जोटा 4-5टा वीडियो ऑलरेडी बना सरी। तो आउ एटा हूँ प्रोजेक्ट रो लास्ट वीडियो जे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपण मान जो मान सिनोसिस अप्रूवल से माने प्रोजेक्ट किपरि भाव नहीं डिपोजिट करेंगे। प्रोजेक्ट डिपोजिट फॉर्मेट कौन रौन कौन सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन कौन रौन आपंकर कौ सीक्वेंस वाइज आपण देवे आउ क्यों डिपोजिट करेंगे आउ संपूर्ण भाव में डिटेल्स आपण मानक भिडियो जनइबी। जो जदि आपण मानकर प्रोजेक्ट उपर किसी एपर्यंत भी कौन धारणा नहीं देन आप यूट्यूब प्रथम जी यूट्यूब जाई सारा पर आप सर्च करेंगे देखे दूसरी सर्च करेंगे आप अनिल एजुकेशन आटा। तो अनिल एजुकेशन आटा सर्च कलापर आप देखते ये क्लिक करेंगे देन क्लिक कलापर आप देखते ये देखते आप ये गोटे भिडियो लाइव तापर ये गोटे प्ले लिस्ट थी। तो प्ले लिस्ट जाई सारा पर आप देखते ये प्रोजेक्ट उपर गोटे भिडियो अच्छी जोटा कि आप 6टा प्ले लिस्ट अच्छी से प्ले लिस्ट 6टा भिडियो अच्छी 6टा पर कंप्लीट भिडियो दे सारी। यहाँ हूँ प्रोजेक्ट आपंकर लास्ट भिडियो रहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किपर भाव सबमिट करेंगे। जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बर्तमान आप ऑल बटन सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन क्लिक कर रखुँ जोटा कि आप आगामी दिन में जहाँ भी आप अपडेट दरकार हम आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देखो प्रथम आप देखो प्रोजेक्ट जो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौ मैंने देवे प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मैंने देवे जो मान प्रोजेक्ट अप्रूवाल हो सारी। तो अप्रूवाल किपर भाव जानवे ना आप जो अपलोड करेंगे आप प्रोजेक्ट सिग्नेचर जी जाइए देखते आप अप्रूवाल जार हो क्लिक हियर डाउनलोड अप्रूवाल लेटर। जदि समस्त अप्रूवाल एपर्यंत भी होनी किसी पिलांकर तो धीरे धीरे कर जो मान अप्रूवाल होनी जदि आप किसी एडिटिंग जो अप्रूवाल कमेंट कौन अच्छे देखिए जदि आप कमेंट किसी इम्प्रूव करने किसी चेंजेस करने से चेंजेस करके दिखाँ तापर अप्रूवाल हो जो मान अप्रूवाल हो तो ये गोटे अप्रूवाल लेटर आसीज। जपरिक मुझे देखा देखो ये हूँ सब अप्रूवाल लेटर देखो आम थ्रू जो मैंने पेड यूजर जो नहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट समस्त अप्रूवाल हो बहुत गुड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूवाल समस्त रखी ये रखी। तो ये हूँ प्रोजेक्ट ये अप्रूवाल लेटर आपंकर शो कर। तो आप रहा ये हूँ जो अप्रूवाल हो सार आप प्रोजेक्ट लिखिथे। तो प्रोजेक्ट सीक्वेंस कौन रुझे देखी दूसरी देखो जो आप प्रोजेक्ट दबा जी प्रथम आप देखो प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट कर्नर जो जी देखिए स्टूडेंट कर्नर सारे प्रोजेक्ट वर्क उपर जी समस्त प्रोजेक्ट गाइडलाइंस अच्छे जपरी भाव में मुझे देखते ये एमओडी थोड़ा ये एमओडी रखी। तो आप यहाँ देखते आपंकर कौन आपंकर यहाँ हूँ एमआरडी जोटा रूरल डेवलपमेंट जमी आपंकर मुझे देख दूसरी आपर एमएसओ देखे दूसरे आप कौन यहाँ देखा कहीदे देखो समस्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपंकर फॉर्मेट थी। तो फॉर्मेट कौन रहा देखो समस्त गोटे फॉर्मेट थी जोटा कि आप देखो गोटे कवर पेज रहा फास्ट प्रोजेक्ट रही देखो कवर पेज आप प्रोजेक्ट टाइटल जो टाइटल आप प्रोजेक्ट देते आप डिग्री कौ ईयर कौ ईयर आप नेम एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम डिटेल्स आपर सुपरवाइजर नेम ये रे कौ ईयर आप मंथ में सबमिट कर गोटे सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। तापर आपर डिक्लेरेशन गोटे रहा आप डिक्लेरेशन गोटे अपलोड करेंगे। तापर एक्नॉलेज आप लिखे तो एक्नॉलेज ये फॉर्मेट ये 3टा आपर ये जो 3टा एक्नॉलेज आप डिक्लेरेशन आपंकर सर्टिफिकेट आपन ये कवर पेज फॉर्मेट तो मैंडेटरी आप निहत भाव आप फ्रंट पेज आगे प्रोजेक्ट आगे यहाँ रखिए समस्त देखते आपंकर जमी ये आरडी समस्त जी आप सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट जाए कौन साइबर कैपर बनई पारे जदि आप निजे बनई न पार्टी यहाँ आप प्रिंट करके लगे पारे। तो आपंकर बेटर हम साइबर कैपर जाए गोटे सर्टिफिकेट डिटिप मोड में बन आने। तो यहाँ जमी ओडिया जमी आप ओडिया कवर पेज आप प्रकल्पर शीर्षक रहा आपंकर यहाँ डिटेल्स रहा आपंकर प्रमाणपत्र रहा जोटा सर्टिफिकेट आप जो डिक्लेरेशन तापर आपंकर कृतज्ञता आपंकर डिक्लेरेशन रखिए। तो यही फॉर्मेट आप प्रोजेक्ट रही मुझे देखा गोटे देखो ये जमी रही देखते गोटे प्रोजेक्ट ये ओएसओ अप्रूवाल होता प्रोजेक्ट जोटा कि आप देखिए आप यहाँ गोटे कवर पेज रहा तापर आपंकर आइडेंटी कार्ड रखिए आउटे यहाँ आपंकर जो फॉर्मेट रखिए आप जो कही खबर पेज ऊपर फॉर्मेट रहा यहाँ देखते आप प्रोजेक्ट आपंकर नेम आप सुपरवाइजर डिटेल्स नेम सब रखिले देन आप प्रोजेक्ट जो अप्रूवाल हो जो अप्रूवाल लेटर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे अप्रूवाल सर्टिफिकेट रखिले तापर आप डिक्लेरेशन रहा ये आप सर्टिफिकेट रहा तो आपका एक्नॉलेज रहा ये
ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ତାପରେ ଏଠି ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଥିବ ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେନି କେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ 50 ପେଜ୍ 70 ପେଜ୍ ଯାହା ଆପଣ ବନେଇଥିବେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କଭର ପେଜ୍ ରଖିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ରଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ ରଖିଦେଲେ ବେଟର ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥିବ ତା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଲେଟରଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ୍ ରଖିବେ ତାପରେ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବନେଇଥିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ବନା ହେଇଥିବ ତା ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରେ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମଠାରୁ ପେଡ୍ କରିକି ନେଇଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି କେମିତି ବନେଇକି ସବୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଥର ଯେତିକି ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇସାରିଛି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇଏ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ବାଜି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଓଏସ୍ ଲୋଗୋ ଲଗା ହେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯିଏ ନେଇଥିବ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ତାପରେ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲସେ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଏଠି 80-90 ପେଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନେଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଇଛୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେମ୍ ରହିଲେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିପାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ এটা ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଟା ବି ଆମେ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ସବୁ ଦେଇଛୁ ଆମେ ତାପରେ ଏଠି ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଟା ଏଇଭଳିଆ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ରଖିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଏତିକି କଲେ ସରିଯିବ କାମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ରଖିଲେ ଫର୍ମାଟ୍ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଭର ପେଜ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ରଖିଥିବେ ପକାଇଦେବେ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଟିପ୍ କରିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବନେଇଥିବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ସ୍ପାଇରାଲ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବେ ତ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ କହିଲେ ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରଖିଦେବେ ତ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତିକି ପେଜେସ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ସ୍ପାଇରାଲ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବେ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ମନେ ରହିଲା ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 30 ତାରିଖ ଦିନ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନେବେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଗୋଟେ କପି ବୋଧେ ସାୟଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ନେବେ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ସେଇଟା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇକି ପୁଣି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିନୋସିସ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ଓଏସ୍କୁ ଆପଣ କିଛି କରିବେନି ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ସହିତ ରହିବ ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଥିବେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନେଇଥିବେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି ଯିବେ କାରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରେ ଭାଇଆ ବସ୍ ହେବ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଯେଉଁଟା ଭାଇଆ ବସ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଥିବା ପେପରରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା সেই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାଇଆ ବସ୍ରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ରହିଲା ମନେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ପଚାରିଦେବେ ଆପଣ କେତେ କପି ଦରକାର ଆପଣ ହେବ ତ ଯଦି ଆପଣ 2 କପି କହିଥିବେ ତ ଆପଣ 2 କପି ସେଇଆକୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କପି ରଖିଦେବେ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଗଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କେମିତି ଦେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇପାରିଲେ ୟା ଉପରେ କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ବା ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାକି ରହିଲା ଯାହା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଛି ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଓକେ ମନେ ରହିଲା ସବୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର
कवर पेज रखिले डिक्लेरेशन रखिले सर्टिफिकेट रखिले आपनकर अप्रूवल लेटर रखिले आइडेंटिटी कार्ड उठे पके देबे ता सहित आपनकर टेबल ऑफ कंटेंट देखि आपन जहाँ प्रोजेक्ट जो भाबरे बनेथिबे ताको नै कि स्पाइरल बाइंडिंग करिक नै कि आपनकर स्टडी सेंटर रे डिपॉजिट कर देबे स्पाइरल बाइंडिंग रो जदि आपनकर प्रोजेक्ट डिपॉजिट कर साला पर जदि आपन होय त आपन संभव हबो जदि गुटे डिपॉजिट कर साला पर आपन सिग्नेचर मारी गुटे नै आसीबे जोटा कि आपन स्टडी सेंटर ठरु जे आपन प्रोजेक्ट डिपॉजिट करले बोली तार गुटे प्रूफ रहबा दरकार कारण परमति बहुत किछि भी बाय चांस किछि मिस हेजिबो त आपन प्रोजेक्ट डिपॉजिट करछन बोली आपन बाहर किछि प्रूफ रहबन तो सेति पे आपन चेष्टा करिवे एटा मो तरफ रु कहूचे एटा कोनोसी गाइडलाइंस नाही एटा मो तरफ आइडिया जे आपन मानक थरो आपन एग्जांपल आपन प्रोजेक्ट डिपॉजिट कर दैचंती परवर्ती मुहूर्त कहले ना आपन प्रोजेक्ट डिपॉजिट करना मिस मिस कर मिस अंडरस्टैंडिंग बा कोनोसी गुटे मिस कंडक्ट हवा बा कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम हवा देखु आपन मानक प्रोजेक्ट डिपॉजिट हेई नाही बोली सेदी कहले त आपन गुटे प्रूफ रखि तांतो जदि आपन प्रूफ रखि परछन बेटर नने सेमिति हबाटा चांस नाही किंतु प्रूफ रखि देबाटा बेटर मो मतरे तो बाकी रहिला आपन मान प्रोजेक्ट ऊपर एटा शेष वीडियो जदि आपन मानकर किछि कहिबार अछि तो कमेंट बॉक्स रे निहाते बा जणिबे ई प्रोजेक्ट वीडियो करिवा पई सत्तरे मते बहुत किछि रिसर्च करिया पड़े प्रोजेक्ट ऊपर वीडियो करिया पई जदि मो तरफरु किछि भी भूल थिबो ताको आपन माने निहाते बारे कहि परिबे जे एटा भूल थले आपन मानक कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परिबे आ बाकी रहिला प्रोजेक्ट ऊपर वीडियो करिया पई प्रकृत रे मो बहुत परिश्रम करिछि तदि आपन मानक बहुत भलो लागिछि वीडियोटी तो निहाते बारे चैनल को सब्सक्राइब करि रखिबा आ संग मान को शेयर करिबे जदि कि आगामी दिन रे आपन मानक पिलांको साहाय्य हे परिबे कारण ई प्रोजेक्ट ऊपर एते डिटेल्स वीडियो कोनोसी प्रकार YouTube रे आपन मान पाइबेनी कारण ई प्रोजेक्ट ऊपर समस्तंकर नॉलेज नाही तो एति कोइ कि तो निहाते बारे वीडियोटी जदि भल लागिथो निहाते बारे लाइक करिबे शेयर करिबे धन्यवाद।